Hai, balik lagi bersama gua Haris. Ini adalah episode kedua dari touring Jakarta Bromo gua. Lanjut di hari ini, rencananya kita mau main ke Puncak B29. Buat rutenya kita langsung aja dari titik hotel sampai ke Puncak B29. Tapi sebelum itu, gua mau cari Pertamina dulu. Kalau di map sih lumayan jauh. Dari hotel sekitar 30 menitan buat sampai ke Pertamina terdekat. Sebenarnya ada nih Pertamina yang deket, tapi ternyata pas gua sampai ngantrinya banyak nih. Ya udah, karena jalannya juga asik, kita pikir lanjutin aja deh sampai Pertamina selanjutnya. There is a house down in New Orleans they call the Rising Sun. It's been the ruin of many a poor boy and me. Oh God, I've won. Mama, she worked for a tailor man. She sewed all my new blue jeans. And my daddy was a gambling man in the town of old New Orleans. Shuffle them cards, Richard. The only thing that a rounder ever needs is a suitcase or a trunk. And the only time he's ever satisfied is when he's on a drum. Boys, fill up your glasses right to the brim. Let the drinks flow merrily round. We'll drink to the health of a rounder, poor boy, who rambles from town to town. Now, fellas, don't believe what a bad woman tells you, though her eyes be blue or brown, unless she's standing on some old scaffold high. Saying, fellas, they won't let me come down. Go tell my youngest brother not to do the awful things that I've done, and to shun that old house down in New Orleans that they call the Rising Sun. Soon they'll take me back down to New Orleans to face all the crimes that I've done. Then they'll tie me to an old ball and chain until my earthly race is run. Akhirnya, setelah jalanan campur aduk, masuk juga kita ke kawasan B29. Di sini suasananya lebih dingin ya dari yang tempat gua nginep. Kelihatannya ini datarannya memang lebih tinggi karena dari tadi jalannya kebanyakan nanjak terus. You've come now to hear the story I'll tell of the man wearing chains who lives in my cell. His freedom he lost from a choice he once made. Now he's forced to drive nails till the end of his day. Becky was fair and her temper was
sini gue sempet gak yakin buat kalau mau lanjut lagi jalannya yang mana. Dan di sini bener-bener gak ada orang sama sekali. Jadi gue nggak bisa nanya ke siapapun dan sinyal pun bener-bener kosong di sini. When John found him missing, his love turned to hate. Deep in the forest, true life he did take. He thought he could bury the song in his head, but the wind carries songs of the innocent dead. And when the wind howls, he hears her voice singing, oh, oh, Lurus B29 bener ya? Iya bener. Bener ya? Oh iya. Kalau yang tadi Di sini untung akhirnya gue ketemu orang. Jadi gue bisa tanya jalan dulu ke mereka. Dan ternyata bener nih, jalan yang gue ambil ini bakal ke puncak B29. Jadi inilah puncak B29. View-nya ini kebetulan lagi ketutup kabut semua. Cuma buat yang demen adventure, pengalaman jalan ke sini tuh asik banget. relief he won't find from only one man could take. Nails in atone for all our mistakes. So nail after nail, John is his day singing, oh, oh, Di sini sebenarnya gue nggak sengaja balik lagi ke sini. Ini akibatnya ngeset Google Maps tapi nggak lihat dulu. Ya udahlah, jalanin lagi aja bro.
Hari ini udah hari ke-7 kita touring. Kalau ditanya udah puas belum sama Bromo, jawabannya pasti belum. Banyak yang masih bisa dieksplor atau sekedar menikmati keindahannya. Seperti keindahan sunrise yang tadi. Kamera gue sendiri kurang buat nangkap semua keindahannya. Dinginnya yang menusuk, angin yang berembus, kabut, semuanya deh. Kalau bisa, kalian harus bisa rasain sendiri. Sekarang gua mau lanjutin ke Bali. Rencananya gua mau lewat Kawah Ijen. Mungkin perjalanannya gua skip sedikit ya, langsung ke deket kawasan Ijen Geopark. Di sini motornya teman gua sempet kena masalah karena kabel koplingnya putus. Kita di sini udah bingung aja nih. Untungnya kita dikasih tahu sama ibu warung ini kalau ada bengkel yang gak jauh dari sini, sekitar 1 kilometeran lah. Ya udah, setelah gua cek ke bengkel itu, gua balik lagi dan gua bantu teman gua buat sampai ke bengkel itu. Untungnya gampang dibenerin. Sekitar 30 menitan, itu juga karena nunggu motor lain. Habis bener, langsung kita gas lagi deh. Ini kita udah di sekitar tempat wisata Kawah Ijennya. Tapi karena emang gua nggak ada rencana buat main di sini, jadi di sini gua cuma lewat dan istirahat makan aja. I remember childhood, running through the grass, building forts with sticks. I wish I could go back. I'm always looking backwards, the good things never last. I've wasted half my years living in the past. Like a leaf, you turn and start again. It was good when you began, but better is the end. Like a seed in a flower bed, and then you water it. How better is the end? I'm still growing up, doing the best I can. Every day I'm learning to be a better man. I'm learning to be patient, I'm learning to be kind. I'll spend all my life learning to lose my pride. Like a stream into a riverbed, oceans round the bend, how better is the end? Like an oak, towers overhead, through the years it has led, it's better in the end.
with a new thing. To forget that a dream takes time before it's fulfilled. You're excited to start, but when it all falls apart, it's easier to look somewhere new instead of rebuild. By the time that you're through, it seems you've had to renew a million times, jumping to get on every trend. But a bit of a good thing turns into a great thing. If you stick it out, you'll find the better is the end. Di hari ke-8 ini, rencananya gua akan jalan ke ujung Bali Timur. Lalu gua akan turun ke bawah menyusuri pinggiran Bali sampai ke Umalas, di mana itu adalah titik terakhir dari perjalanan ini. Sebenarnya rencana awalnya itu kita mau muter lewat Kintamani baru ke Bali Timur. Tapi ya kelihatannya kita semua udah kelelahan. Total perjalanan kita udah 1.700-an kilometer selama 8 hari penuh ini. Jadi udah, kita setuju untuk membersihkan waktu dan jarak. Kita mau enjoy aja menikmati Bali. Nah, di sini nih kejadian teman gue jatuh karena nginjek oli tumpah. Gue sendiri yang paling depan itu awalnya nggak ngeliat tumpahan oli itu sama sekali. Ternyata nih, pas gue balik buat bantuin, gue baru sadar ini jalan licin banget karena oli ini. Udah. Basah ya? Iya. Kayak gua kelepas. Di sini gue coba kasih lihat ya POV dari teman gue ini. Untungnya teman gua ini nggak ada luka serius. Motornya aman, cuma baret-baret aja. Box samping juga dilakban dulu, jadi masih mengikat. Nah, setelah kita istirahat dan kita diskusi mau gimana, akhirnya kita mutusin buat lanjut jalan. Cuma jalurnya kita potong lagi aja. Jadi dari sini kita langsung turun ke bawah. Nah, ini adalah jalan yang paling nggak boleh kita lewatkan kalau kita motoran ke Bali. Kapan lagi kita bisa masuk tol pakai motor? Cuma ada di Bali. Biaya masuk tolnya Rp5.000 dan jangan lupa bawa e-tol atau flashcard ya. Selesai sudah perjalanan gua dari Jakarta, Bromo, Bali via jalur Pansela dengan total 1945 km dan 40 jam di motor.
Thank you semua yang sudah nonton sampai saat ini. Nantikan konten gua yang lainnya di akun Instagram gua di Wetani Berkelana. Gua akan bahas lebih detail di sana seperti biaya, bensin, penginapan, rute, dan lainnya. Nantikan perjalanan gua berikutnya ya. I left the big sky to make my way out east, and I got lost in Chicago, and now I